हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी मु पिंकी तो आज आम आसी आ गोटे वीडियो लेके सब्सक्राइबर डिमांड रे ताको ना होची श्रावणी से चिली पोटाटो चैलेंज करबा को कहिथिले एइटा भी बहुत दिन ठु करिथिले आ आमे ऑलरेडी तांको रिक्वेस्ट रे पिज्जा चैलेंज करि सारलनी एबे चिली पोटाटो तो आमे दी जन फुल फुल प्लेट चिली पोटाटो नेचु देखंतु देखिबार केते सुंदर लागुची पूरा गरम गरम एबे जस्ट करिके ही आसुचु तो बहुत सुंदर देखा जाउची आ एठी आमे टाइमर रखिबार कारण जे आज टाइमर दबु आमे 3 मिनिट टाइमर दबु आ से 3 मिनिट कि आगो जल्दी खाइ पारुची सेटा आमे देखिबु जे जल्दी खाइबो से विनर हबो आ जे हारिबो पनिशमेंट मिलिबो तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा रेडी ठीक अच्छे 1 2 3 स्टार्ट चामच नहीं जा मालो कितनी जगह धोरी आनी चाहिए कवर तो साइड खा ताहले जाना पड़ेगा साल के सरछि ना छोटो मस्त ना ए जो कौन पड़छि ना राशि पड़े राशि पड़छि फ्राइड हेकी टेस्टा काहरी बढ़ जाउछि केते आनी तुम खाइबे ओंतनी बेसरी भोकला मृत्यु सिंपल काम करछु मस्त लाଗୁଛି क्रिस्पी है ना एकटा 40 वाली दियन गोटे सेम सेम देखा जाउछि काम पार्टी अनपेन है वाला मो पार्टी पूरा पेन हो गलानी आलू चबेला बेलू मोर दिक्क अच्छे आज विनर हो गला तार कम अच्छे आज विनर हो गला से मत फास्ट कहला आज मु विनर हो पारिबिनी कारण पेट टिके गड़बड़ अच्छे खाई दौची मस्त लगे से तो फ्रेंड्स आज विनर हो गला पनिशमेंट नहीं आसो पनिशमेंट नहीं आसूची मु पनिशमेंट नहीं आसी सारी ये देखो तो पूरा स्पाइसी चिली सॉस रेड हला ग्रीन था एटा रेड मरेबो मते मरेबो गोटे चामच देबी ओहो कितने देलानी यमी यमी लागिवो टमाटो सते थांतु ना सेटा खाई जो वासना सुखा मिर्चा वाले में जो मगदिले केमती लागे कि समती लागो वासना एटा केमती टेस्ट लागला भाभी सेटा खाई एटी पड़ी ना सेटा बाहर कर दिया मारो बहुत पैसे लगे
ଓ ସଇଲା ଗୋଟେ ଥରକୁ ସଇଲା। ହଁ ସ୍ପାଇସି ଖାଇଲେ ଛାତି ପେନ୍ ହୁଏ ମାନେ ଜଳେ ନା ଏସିଡ୍ ଅଛି ତାର ସେଥିପାଇଁ। କାମ ତ ମାନ ହେଇଗଲା କାମ ତ କରିଗଲୁ ନା କ'ଣ? ଖାଇପାରିଲିନି ମୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ନେଇକି କ'ଣ ଆସିବୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଭଉଣୀ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଜ୍ଜା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ପିଜ୍ଜା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଗଲାଣି କି ବୋଲି ହେଲା। ତ ହଁ ୟାର ପୁଅ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଦିଦି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବୁ ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କରିବୁ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଆମେ ତାହା ଆନ୍ସର ଦେବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ତ ପୁଅ ଆସିବ ହେଲା ୟାର ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ତାର ମାଉସୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟରେ ବି କ'ଣ ଆମେ ଦେବୁ ସେଇଟା ବି ହଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ ସେଇଟା ଆମେ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ। ମାଲୋ ସ୍ପାଇସି ହେଲା ଛାତି ପୁରା ଚଳିଲାନି ହେଲା କ'ଣ ଦେବୁ ଯେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା କାରଣ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ କଲରା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କଲରା ଏଥରକ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ପାଇଲୁନି ହେଲା। ଆପଣ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ପାଇଲୁଣି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସେଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଛୁ ଯେ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକିରି ପନିସମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।